mountains, luscious trees, panoramics, flowers, human beings, gays, lesbians. We are all creations of God. But for me, I feel depressed and I get discouraged when somebody else calls me a man nor a woman. It's because of a biological existence which comes from the chromosomes of reproduction. Just call me a homo. For being a homo, I have an extraordinary talents, skills, and abilities to show my talent. Good evening, ladies and gentlemen. Sisikapin ko pong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Isang bansa, isang diwa, mabuhay po kaming mga bakla. Bulaga, super balita, banat, bisaya, abanti mga bata. Hay, dito ay agda, naghaba-haba, nindota, bakbak sa moy. Way ningo na relasyon sa pangbuhi pag mga bigaon na inaganda sa likod. Way bayot pasumbagan, basta mochekas lang ilig kahuman. Kung si nanay, mao ang suga sa panimalay, o si tatay, mao ang haligi sa panimalay. Pwes, kaming mga bayot, mao ang dugdug, dugdug, dugdug na mutila sa inyong mga lagom na itlog. Pakpak sa boy. Hold your breath and candidate number 3. No injection, no retoke. Og moingon ko, happy anniversary kaninyo